जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल को। दर्शक बंधु आज गोटे सुंदर सरल सहज घरेलू उपाय कहबी टंकाटे मध्य आपणकर खर्च हेबनी केवल आपणकर मनोवांछा पूरण हम आपण मानसिक पूरण हम आप जहाँ भी बहुत दिन धरी इच्छा करुँच चाहूँगी ताहा खूब सहजरे खूब सरल पूरण हम एवं बहुत जल्दी पूरण हम यह 100% काम करुवा गोटे उपाय आपन करिकी देखंतु किंतु टिके समय दवाई पड़ो जदि आप भावे मुझे करुच्ची काली बा 2 दिन रे हो पारे जदि आपणकर भाग्य से भली चली आपणकर ग्रह शांति से भली थी आपणकर ऊर्जा से भली पॉजिटिव थी आपणकर कर्मा सबु बेले क्लियर आउ समस्त सुखद होइथिबा समस्त शुभमय होइथिबा एवं प्रभुंकर आशीर्वाद सब बेले रही उपायटी देखंतु निश्चिंत भाव में ता पूर्व प्रभु जगन्नाथ करुणारू तांकर बलियार भुज तले सब बेले मोर प्रत्येक दर्शक बंधु माने आयुष्मान हुंतु सुरक्षा रे रुहंतु मनोवांछित फल मिलू महालक्ष्मी आशीर्वाद सब बेले आपण मानक ऊपर रहू पिला माने दीर्घजीवी हुंतु। यह छड़ा दर्शक बंधु एवं पर्यंत जदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना निश्चिंत भाव में करनी एवं यह छड़ा लाइक सब्सक्राइब करने आपंकर पैसा तो बढ़ुनी किंतु मु आपण सब बेले साहाय्य सहयोग है भाई आपण उन्नति है भाई नुआ नुआ टॉपिक नहीं कि आसूची नुआ नुआ कथा आपण को कहूँ तो लाइक तो निश्चिंत बनूची यह छड़ा सब्सक्राइब कले आपणकर बहुत मंगल हम कारण कहापाई जदि आपण किसी भी करुँच तो आपण को निश्चिंत ईश्वर मंगल करता हूँ गोटे कथा ता छड़ा दर्शक बंधु जदि कौन भी समस्यार समाधान मो द्वारा करवाई चाहूँगी मोर प्रतिकार शैली जहाँकि बहुत सात्विक कौन सी माने ईश्वर घर मानसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपणकर रेकी यही भली पद्धति को प्रयोग करिकी मु छोट छोट प्रतिकार आपण मानक पई तैयारी भी करि थाए निजे भी कर माने आपणक पई क्लोसेट करके आनी थाए ता छड़ा बहुत किछि सेही सबुथुरु संग्रह करी आपणको मध्य कहिथाए। तेणु दर्शक बंधु बहुत सात्विक आपणकर उपकार निश्चिंत हम किंतु एथिरे क्षति साइड इफेक्ट किछि नाही कारण तंत्र मंत्रर प्रयोग मु केबे भी आपणक पई नै कि आसी न थाए जहाँ मु निजे प्रयोग करि पारे जहाँ मो पिला मानक पई करि पारे जहाँ समस्तक पई सहज सरल एवं सुखमय सेही भली आपणक पई नहीं कि आसे। तो प्रतिकार शैली जदि आपको भल लगुच मो द्वारा कौन से प्रतिकार रिमेडी जदि करवाई चाहूँगी चैनल ऑफिस फोन नंबर अच्छी मैनेजर बाबू को कॉल करके आप मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे मोर अपॉइंटमेंट नवा पर ही आप मो सांगे कथा हो पारे नचेत कथा हो पारे ना जदि अपॉइंटमेंट नबार ना तेबे कॉल करूँ ना। दर्शक बंधु एबे जीवा आमे आलोचनार विषय आपण को प्रथम कही जे एमिति गोटे घरेलू उपाय कहबी जहाँकि प्रत्येक दिनर जिनस केवल आपणकर किछि समय लगिबो आपणकर मनर मानसिक लगिबो किंतु टंकाटे खर्च नाही उपायटे करिकि देखंतु बहुत फायदा। प्रथमे कौन करेंगे गोटे ग्लास पानी आपण नेबे पानी जदि आपण काच ग्लास रे नियंती बा आपण तंबा ग्लास रे नियंती तेबे बहुत भल कथा जदि दुईटी कौथिरे भी नहीं तेबे आपण जो थिरे नौचंती नियंतु आपण जो ग्लास रे नौचंती नियंतु बा आपण बोतल ले नियंतु सुविधा अनुसार आपण करंतु तापरे आपण कोन करबे सेही पानी को चाहिकी एबे पर्यंत आपणकर जो भी इच्छा पूरण हो पारि नाही मने कर आपण सब बेले चिंता करूछंती आपण भड़ारे रहउछंती टाउन रे रहउछंती आपण सब बेले चिंता करूछंती आपणकर गोटे निजर घर हो आपणकर गोटे निजे आपण मालिक हुंतु आपण सुख शांति रे फ्री रे फ्रीडम रे रुहंतु तेबे गोटे काम करंतु मु गोटे उदाहरण दउची आपण प्रत्येक जिनिस पई करि परिबे आपण सेही पानी को चाहिकी एतिकी कहिबे जे मोर नुआ घर हेई सारिची मते गोटे भल जगह मिल सारी सेठारे मोर नुआ घर हो सारी मो नुआ घरे मु मोर पिला परिवार घर संसार आपणकर जे कहीं अच्छा से आमे समस्ते से घरे बहुत सुखरे शांति रे अच्छु से घर मोर उन्नतिर कारण होइछि से घर मोर समृद्धिर कारण होइछि से घरे मते अशेष ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइछि घरे मोर दिन को दिन सबु प्रकार शुभ हो चली यही बा एते दिन धरी घर को लेकिन मोर जेकोसी जहाँ भी मु इच्छा करी एबे जाइकी ताहा पूरण हो सारी अच्छी एवं मो आखिरे मुझे देखुची मोर ड्रीम हाउस
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବିବାହକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଇନକମ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଉପାୟ ଏଇଥିରେ କାମ କରେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଏତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇସାରିଛି, ଏତେ ଘୋ ଘା କୋଳାହଳମୟ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରହିପାରୁନେ। କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ କିଏ ନା କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ତାହା ପଶୁଛି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଘରଟିଏ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ କରିଛେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବୋଲି, ସେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘରର ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବର କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ମନରେ ବହୁତ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁସ୍ସା ଆସୁଛି, ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି, ମନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁନୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜଣ ଆଜିକାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହେଇକି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଖରାପରୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପରୁ ଖରାପ କାମ, ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାମ ଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ସେହି ଜଳରେ ଅନେଇକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ଅଲଗା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅଲଗା। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଘରେ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଡିସଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମିସଗାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା, ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍, ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟ କଟିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ତ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ, ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କରିପାରିବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମଟା ନିଜେ କଲେ 100% କାମ ଦେବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି 60ରୁ 70% କାମ ଦିଏ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକ୍ସି ଚାଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ କରୁନି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଣ୍ଟିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଅନେଇକି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ, ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଲକି ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହି ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭମୟ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରିକି ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ କାମ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ହାପି ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଜଣେ ଲକି ପର୍ସନ୍, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିରାକିଲ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ପଜିଟିଭ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥାଉ, ଘରେ ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର 100% ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହା ଛୁମନ୍ତର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ଟେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଧନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଘର ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, କିଛି ବି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଏ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ। ତ ଜଳର ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ବି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ବା ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଳକୁ ନେଇକି ଯାଇ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ବଗିଚାରେ, କେଉଁଠି ବି ବା ଘର ପାଖରେ, ଘର ଗାର୍ଡ଼େନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ଗଛ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଆପଣ ସେଇ ଜଳକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଏଇ କଥା ଆପଣ ଲଗାତାର 11 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।
आपन को बहुत जल्दी सफलता मिल आपड़ चाहिए को लंग टर्म आपन को जब भल लगुच आप अधिका दिन दोहरे पारे जेपर्यंत आपणकर इच्छा सक्सेस हो जाइए नचेत 11 दिन करके लेट गो माने आप छाड़ी दिंतु समय अनुसार किछि दिन भितर निश्चिंत आपणकर इच्छा पूरण हो किंतु जो मानकर डिप्रेशन रही से माने 11 दिन पर पुणी दिन 2 दिन गैप देकी पुणी टिके आरंभ कले खूब भल आ टिके लंग समय कले बहुत भल मानसिक शांति बहुत भल मिले एमिति कि खाली डिप्रेशन हुए नवग्रह शांति हुए ये जो जल करिकी गछरे दबा द्वारा मनरे थिबा प्रत्येक खराब ग्रह शनि राहु केतुठू नहीं प्रत्येक ग्रह मध्य शांति हुए ऊर्जा क्लियर हुए आपणकर औरा शुद्ध हुए आशा करुँची आप जानवा भली किसी सुंदर कथा कही देखूँ मु आजिकल जो चटपटी वीडियो आसूची एटा कर दिंतु एटा सेटा कर दिंतु सेटा से भली कथा आपण पाखे पहुँचाएनि जार कि भित्तिभूमि किसी ना किंतु आपण को मुझे बहुत कथा कहे आपण को हुए तो से वीडियो देखा भल लगुव ये वीडियो रे आपण को कौन मिलूँ मुझे जानी किंतु मुझे सब आपण को इंस्पिरेशन क्रिएट करने को चाहे डेवलप करने को चाहे पॉजिटिव दिग आड़ को नवा चाहे आपण चिंताधारा को पॉजिटिव करने चाहे एवं खूब सात्विक उपाय कहे जहाद्वारा आपणकर आपण जदि समय देकी विश्वास आगू आगू करुँच निश्चिंत उन्नति ही हम केवे भी क्षति हेनी आशा करुँची आपणकर देखंतु जनक मानसिक अवस्था को जदि जड़े पॉजिटिव करदे पारला ताठू बड़ जिनिस आ दुनिया रे आजिकल समय तो किछि नहीं तो आशा करुँची आपण मानकर उपकार हवा बेले किछि भल कथा आपण को कहिछि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत भाव में करंतु देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।